अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की मंडे स्पेशल 39 एपिसोड। तो एपिसोड बहुत ही यमी और बहुत ही क्रीमी सी है, तो बहुत ही प्यारी है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 39, नावल आतिशम बाय हसमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। पिछल पैरी रमला की आंखों में शोले छलके। वो अमार के इस हिसार में कूदी जिसमें दाखिल होने की वो हाथ और आंखों से तंबीह और ममानत कर चुका था। तो और क्या, वो फौरन घूरा। वाह वाह, मतलब आप मुझसे निकाह भी करेंगे, फिर मुझे पिछल पैरी भी बोलेंगे। खुदा की कसम, अगली बार मैं रेशमी दुपट्टा पहनकर सीढ़ियों से उल्टी उल्टी चढ़ूंगी, फिर पता चलेगा पिछल पैरी होती कैसी है। अमार ने आंखों में सख्ती भरी। चेहरे पर साफ लिखा था, दफा करूं या खुद हो जाओगी। देखो पागल माँ बाप के बच्चे, मुझे काम करना है। तो निकाह को तो फैंटेसी और थ्रिल कहानी बना बैठी है। जा जा, आप सुकून दे, बासिल वेट कर रहा है। अमार का इसे हाथ से पकड़कर ऑफिस से निकालना ही बाकी था, जबकि बेचारा यही सोच रहा था, काश शक्ल दुरुस्त करके हीरो राजा ना बनता, ताकि ये शुदैन तो लट्टू ना होती। अब यहाँ खड़ी सीने पर मूंग दल रही थी। हाँ जी, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। दिल को जख्मी करना, बीवी को बच्चा कहना और लोगों को पीट पीट कर उनकी जान निकालना कोई आम काम थोड़ी है। वो मुंह बनाकर लिस्ट गिनवा गई। हालांकि अमार ने इसे अपना बच्चा तो एक बार भी ना कहा, पर यहाँ वो कुछ सफाई को कहता तो इस लड़की ने फिर शुरू हो जाना था, तो जबर से लब सी गया। पर सच कहूँ अमार साल, मुझे आप ऐसे ही पसंद आ गए हैं। ऐसे ही बदतमीज, खड़ूस और थोड़े पागल और लोफरों वाली जुबान बोलने वाले। वो सर झटक कर इसके करीब आई और नरमी से बोली। हमार की आंखों की चमक एक पल को बुझी और अगले पल इसने चेहरा रमला से मोड़ लिया। ये सब ड्रामे मुझ पर नहीं चलते रमला। ना मैं फिल्म का हीरो हूँ, ना तुम हीरोइन। ये जो निकाह हुआ है ना, ये एक फॉर्मल कवर है बस। वो इसे देखने का कोई अरमान न रखता था। तो फिर एक बात बताएं अमार सियाल। वो पूरी संजीदगी से इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। मुंह मोड़ना कारआमद न रहा। वो नासों में घुसने वाली चीज थी, किसी तेज खुशबू जैसी। आपके दिल को क्यों धड़कन सी हुई थी जब मैंने कहा था कि आपने मेरे लिए उस कमीने को मारा? आपने क्यों पलट कर मुझे देखा था निकाह के बाद, जब मैं दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी? आप क्यों अपनी आंखों की जुबान छुपा रहे हैं जब मैं दिल से आपको शोहर मान चुकी हूँ? कमरे में एक पल को मानी हिज खामोशी छा गई। अमार के चेहरे पर जिंदगी में पहली बार कोई झिझक उभरी। इस लड़की ने ये सब, इतना सब कैसे महसूस कर लिया? तुम बहुत बोलती हो रमला, जाओ। बस यही कहकर वो रुख मोड़ गया, मगर वो बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर सर झटका और जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अमार की आवाज फिर गूंजी। इसे रुकना पड़ा। और सुन, अपने नाखून वाकई बिल्ली जैसे तेज रखना, क्योंकि अगली बार जब तू जिद करेगी ना, तो मैं भागने वाला नहीं। रमला का कदम दरवाजे में रुक गया और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मैं आपकी बीवी हूँ खड़ूस, और इस आपकी बीवी ने हारना नहीं सीखा। आप लगता है मुझसे अभी और बातें शातें चाहते हैं। और वो वापस उसकी तरफ आई, अच्छा भला जा रही थी। अमार ने खुद को कोसा कि क्यों बेड़ों के छत्ते में फिर घुस बैठा है, मगर अब वो सिर्फ दिल में नहीं, वाकई अमार की जिंदगी में रहने आ जाएगी, ऐसे तेवर थे उसके। देखो रमला, तुम खुश हो गई हो, निकाह हो गया, अब जाओ अपने घर। मेरे गिर्द मत घूमो, मैं कोई मूंगफली नहीं कि आसानी से फोड़ लो। वो तंग आकर हाथ जोड़ गया। थोड़ी तमीज भी उधार ली। अब वो इरिटेट हो रहा था इस दुम छल्ली पर। मूंगफली तो नहीं, पर आप जैसे बंदे को तो मैं छिलके समेत खा जाऊं, कड़च कड़च। वो कहकर मार कर हंसी। अमार ने पलकें झपकाई जैसे थप्पड़ पड़ गया हो। ओ बीबी, तुझे खुद पर रहम नहीं आता? वो चिल्ला उठा, ये कैसी सजा मिली थी? रहम? रमला ने एक अदा से अपनी चोटी पीछे की। अमार सयाल पर दिल आ जाए तो फिर बंदा अपने आप पे रहम करना भूल जाता है। मैं तो दिल से बीवी हूँ आपकी, पर आप कैप्टन करंट लगते हो। अमार के माथे की रग फड़की। तुम्हें मजाक लग रहा है कि निकाह बस तुम्हारी बोंगियों को छुपाने के लिए था, दिल लगाने के लिए नहीं?
वो तपा तो लगा लेना दिल। वो इसके आगे आकर खड़ी हो गई, जमकर, तनकर। थी क्या वो छटांग पर गुड़िया सी, और मुकाबला अपने से 3 गुना चौड़े आदमी से करे बिल्कुल बेखौफ थी। कोशिश कर लें एक बार, शायद अच्छी लगने लगूं। वो प्यारी थी बहुत बहुत। उसके अंदर कहीं वीरानों में इतराफ हुआ, जिसे अमार ने जिस्म की सांस सा घोट दिया। मुझे गुड़िया किस्म की लड़कियां पसंद नहीं, न छिपकलियां, और तुम तो दोनों हो। अमार ने वहीं मेज के किनारे पड़ा कप उठाकर कॉफी का कड़वा घूंट सा निगला, जबकि वो मुंह खोले देखती रह गई। अन्नी बेइज्जती। ओहो, आप मुझे छिपकली भी कह दिया। अब मुझे छिपकली भी कह दिया। याद रखें, यही छिपकली आपके दिल की दीवार पर चढ़ चुकी है। अमार ने गहरा सांस लिया और उसको भेजने के बजाय खुद दरवाजे को टक्कर मारने दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन रमला चुप रहने वाली थोड़ी थी। वो पिछल पैरी के स्टाइल में आकर अमार के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। सुने ना, आप जैसे खड़ूस इंसान से दिल लगी करना बिल्कुल ऐसे है जैसे चीनी के बगैर चाय पीना। कड़वा पर आदत बन जाती है। वो इन फ्यूचर के फलसफे झाड़ रही थी। अमार का दिल चाहा ये कॉफी ही उंडेल दे अब इस पर। तू पागल है, अमार ने सर झटक कर कहा। जी, और आप हो मेरे पागल, रमला ने सीने पर हाथ रखकर मस्त होते कहा। अमार की आंखें फैली। मैं अपना दिमाग खो दूंगा कसम से। उसका पारा हाई हुए फटने के दहाने आया। तो खो दें, मेरे पास रख दे, मेरे दिल में जगह है, आपके दिमाग को संभाल लेगा। वो अदा से बोली, बोंगी नंबर 1। अमार ने इसे गहरी नजरों से देखा, फिर सर झटक कर ऑफिस से पकड़कर बाहर धकेला। दरवाजा दरवाजा बंद करते वापस टेबल तक आए रुका। कॉफी मग वापस मेज पर रख दिया और पहली बार कुछ अलग मुस्कुराया। तो मेरे लिए सजा हो रमला, वो बड़बड़ाया जब वो अंदर झांकी। दरवाजे के पास ही खड़ी से सुन रही थी, पर शायद ऐसी सजा जो भुगतने का दिल करने लगे। वो फिर बड़बड़ाया, पर अब रमला गुदगुदा गई। हाय, क्रश ने कुछ अच्छा कहा था, भले अपनी तरफ से छुप कर ही सही। तो फिर सजा पूरी काटेंगे। बीवी हूं अब मैं आपकी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। रमला ने उंगली दांतों में दबाकर शोखी से कहा। वो घबराकर मुड़ा। वो फांकें फैली, माथे पर शिकने। वो शर्माने का कामयाब सेशन करती हुई छिपकली। या खुदा, ये कैसी शर्मिंदा कर देने वाली घड़ी थी। गेट आउट रमला से आज। और इससे पहले उसको वाकई चूर मूड़ कर था। वो हंसती हुई दुम दबाकर इस तूफान को अपनी तरफ आता देखते भाग गई। अमार ने थोड़ा सा हंसते हुए उसके जाते ही दरवाजा बंद किया। गदी, वो मुंह में फिर बड़बड़ कर उठा। जबकि बाहर पहुंची तो बासिल के माथे पर भी इक्का दुक्का शिकने। कब से इंतजार जो कर रहा था, अजर तक जाना था इसे, और ये बेवक्त मुसीबत जैसी लड़की। माँ आंटी और बड़ी से क्या कहोगी कि क्यों टपकी हो एक हफ्ते बाद फिर। वो पैसेंजर सीट संभाले बैठी ही जब बासिल ने आगे के बारे सवाल किया। कहूंगी आप सबसे दिल घबरा गया था। फिल्में डालने में मेरा कोई सानी नहीं बासिल बाई। वो शोक हंसी, पर वो बस धीमा सा मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हीरा का बुखार मध्यम था, लेकिन वो नींद में चली गई। और हान ने नाश्ता कर लिया और रेडी होने की नीयत से कमरे में गया ताकि जरा बारिश को देख कर आए, हॉस्पिटल साथ अपनी टुन जानों को भी जगाए। कितना नर्म, हसास और दिल को छू लेने वाला रिश्ता बन गया था इन तीनों का। और हान, जिसके दिल में कई अपनों के जख्म थे, बाबा की नाइंसाफियां, दोस्त जैसी बीवी की मौत, भाई जैसे दोस्त की बर्बरियत, यकदम बदलते मिराल के लिए जज्बात, जिनमें अव्वल दिन हमदर्दी थी तो दूसरे दिन खुब, तीसरे दिन प्यार और चौथे दिन तड़प, पर अब बरहम लगा हुआ महसूस हुआ। मुस्तफ़ा जो इस बचपने में माँ को हर तरह महसूस करने लगा है, एक ममा जो ख्यालों में कवि अंदाज से जज्ब हो गई थी, दूसरी मम्मी जो हकीकत में मुयस्सर थी, और मिराल जो हादसाती बीवी और माँ बनकर अब इन दो के दिल की दुआओं का रूप बन चुकी है। वो सादा सी मासूम लड़की थी, क्या सौतीली टिपिकल माँ बनती कि बच्चों से उसे हमेशा से प्यार रहा था। और मुस्तफ़ा वो नन्हा वजूद था जो इस घर आते उसकी पहली ढारस बना। जब रूहें जुड़े तो रिश्ते अनोखे ही जन्म लेते हैं, ना समझ आने वाले, दुनिया की सफाकी और दरिंदगी से पाक। जबकि ओरहान की मोहब्बत तो पहली नज़र में ही मिराल को अपना साथी चुन चुकी थी, बस इतराफात में देरी हुई। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो महकते आतशी रंग में बिल्कुल तैयार थी और मुस्तफ़ा को भी रेडी कर चुकी थी।
اپنی دونوں جانوں کو بیدار پا کر ارحان کے عذاب کی تھکن کا توڑ ہوا۔ بابا دانی! وہ چھوٹا سا سکون دوڑتا ارحان سے لپٹا جس نے فوراً سے پہلے اس خزانے کو بازوؤں میں اٹھا لیا، چٹا چٹ اس برف کے گولے کے گال چومے۔ بابا جانی کی جان بہت نیند لی، پھر آج ممی کے ساتھ لپٹ لپٹ کر اب بھوک لگی ہوگی یقیناً میرے بھوکے شیر کو۔ اس کے فرش چہرے پر قربان تھا۔ تبھی وہ میرال کو دیکھنے لگا۔ ممی میں آپ تو بلا لا تھا، آپ کدھر تھی؟ نینو میں ممی میں آپ کو بلا رہا تھا، آپ کدھر تھی نیند میں؟ میرال کی آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ جب اس کے پاس سے اٹھی تھی شاید مصطفیٰ نے تبھی اسے تلاشنے کو پکارا۔ اس نے ارحان سے مصطفیٰ کو لیا، اس کے رخسار کو چوما، آنکھیں اداس مگر ہونٹوں پر وہی ماں والی مسکراہٹ تھی۔ میں یہی تھی تمہارے پاس، تمہارے خوابوں میں اور تمہارے بازوؤں میں ہوں۔ میرال نے آہستہ سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو وہ میٹھا مسکایا۔ ارحان پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، چپ چاپ، جیسے زندگی اس کے سامنے کسی خوبصورت مکمل تصویر کی طرح کھڑی ہو گئی ہو۔ بابا میال ممی اچھی ہیں، میلی ہیں، ممی بہت نرم ہیں، ہتنی ٹرتی ہیں آپ کی طرح۔ بابا میرال ممی اچھی ہیں، میری ہیں، ممی بہت نرم ہیں، آپ کی طرح ہرٹ نہیں کرتی۔ مصطفیٰ آہستہ ہنستے ہوئے بولا اور کہنے کا مقصد تھا کہ جب بابا کس کرتے ہیں تو ان کی داڑھی جھکتی ہے، جب میرال کرتی ہے تو سافٹ لگتا ہے۔ ارحان آگے بڑھا اور دونوں کو اپنی بازوؤں میں لے لیا۔ تو پھر طے ہوا میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ اب آپ دونوں کی گود میں بڑھتا ہے۔ اس حصار میں سب تھا، نظر لگ جانے کی حد تک حسین تکون۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے صرف محبت باقی رہی، نہ ماضی کا سایہ، نہ کسی پرانے نئے حادثے کی گونج، بس ایک ننھے لفظ ممی کی بازگشت اور ایک ماں کی مکمل تسکین۔ بھاگ کر جاؤ، دادو نے آپ کا ناشتہ بنا دیا ہوگا، میں کہہ آیا ہوں۔ یہ محبت تھمی تو مصطفیٰ کو میرال نے گود سے اتارا اور وہ ہنستا ہوا کمرے سے یوں بھاگا جیسے قیدی جیل سے فرار ہوں۔ وہ نزدیک ہوتی ارحان کی بازوؤں میں آ بسی۔ جب اس نے مجھے ممی کہا تو میرا دل جیسے رک گیا تھا، خوشی، خیرت اور ایک بوجھ سب اکٹھے۔ وہ کل کے طلسم سے نکل نہ پائی تھی، آج وہ احساس پھر جاگ گیا، ہر اس پل جاگتا جب وہ اسے ممی کہتا۔ جانتا ہوں وہ لفظ، وہ لمحہ آپ نے جیتا نہیں کمایا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومنے لگا، ساری محبت ایک بوجھ سے ایک لمس میں اکٹھی کر کے میرال کے ماتھے پر سجائی گئی تھی۔ اور ہاں، کبھی کبھی لگتا ہے میں اس رشتے کی حقدار ہی نہیں۔ آپ کی پہلی بیوی مصطفیٰ کی ماں، بہت کچھ قیمتی آپ پیچھے چھوڑ آئے تھے، میں تو بس حادثہ تھی۔ وہ افسردہ تھی اول اول شادی کے کمزور سے دنوں کی طرح۔ اکثر حادثے ہی ہماری اصل منزل ہوتے ہیں۔ میرال آپ صرف میری بیوی نہیں، آپ وہ ہیں جس نے میرے بیٹے کو ماں کی گود دی، میرے دل کو سکون دیا اور میرے گھر کو اپنائیت اور محبت۔ اور ہاتھ کی انگلی سے اس کے آنسو روکتے ہوئے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے بولا۔ میرال کا دل جیسے بھر آیا، اس نے آہستگی سے اپنا سر ارحان کے سینے پر رکھا اور وہ گلے لگا لی گئی بڑی بےتابی سے۔ جب اس نے آپ کو ممی کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیوی اب صرف میری نہیں رہی، واقعی میرے بیٹے کی دنیا بھی وہی ہے۔ ارحان نے آسودگی سے اس کا ماتھا چوما۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دھڑکنیں تھیں۔ مجھے بس آپ دونوں کا یقین چاہیے، پھر دنیا جو بھی کہے میں مکمل ہوں۔ ارحان، وہ مان سے بولی، اسے مان مزید نوازے گئے۔ پھر سنیں، آپ میرے دل کی مکمل کہانی ہے اور مصطفیٰ کے لفظوں کی پہلی دعا۔ میرال مسکرا دی، اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ حادثہ بن کر آئی تھی مگر مقدر بن کر رہ گئی تھی۔ چلیں اب آزادی دیں، مجھے اپنے شہر سے نکلنا ہے، کچھ اہم معاملات دیکھنے ہیں۔ آپ کا دن اچھا گزرے میری جان، جا کر مصطفیٰ کے ساتھ ناشتہ کریں، میں شام میں ملتا ہوں آپ کو۔ ارحان نے آہستگی سے جھک کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی مختصر مگر خاموشی میں لپٹی لمس کی زباں والی دستک دی۔ نہ شدت، نہ ضد، نہ جذبہ بے قابو، بس دن کی مختصر جدائی کی اجازت، بس ایک اعتراف جو لفظوں میں نہیں تھا۔ میرال کی پلکیں لرزیں، دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ ارحان پیچھے ہوا سانس لیتے ہوئے اور وہ پوری رفتار سے کمرے کی حدود پار کر گئی۔ جبکہ وہ ہنس دیا، وہ ریڈی ہوئے باہر آیا اور مصطفیٰ کو الوداعی پاریاں دی، ماما کو بائے کہا اور میرال
मिराल उसे सी ऑफ करती मौसम बहार का फूल लगी। बासिल ने गाड़ी बाहर ही रोकी थी। रमला ने सीट बेल्ट खोला और मुस्कुराकर बासिल को बाहर कहे निकल गई, जबकि बासिल भी गाड़ी का डोर खोले बाहर निकलता ऐसे लॉक किए घर की तरफ बढ़ा। तभी लॉन में बाबा और बड़ी बैठे दिखाई दिए। तभी लॉन में बाबा और बड़ी दिखाई वो वहीं उनकी तरफ चला आया। धूप बिल्कुल गायब हो चुकी थी और आसमान पर बादल छाए थे। बासिल को उनकी तरफ बढ़ते इस बात का एहसास हो गया था कि बाबा ने रहमान सयाल को कल के बारिश पर हुए हमले की खबर दे दी है, क्योंकि जब बासिल इन दो हैंडसम अफराद के साथ ही कुर्सी संभाले बैठा तो दोनों की बेकरार नजरें बासिल पर आकर थम गई। वो कैसा है अब बासिल? रहमान सयाल ने बेहद परेशानी से पूछा, जबकि माहिर भी फिक्रमंद थे। बेहतर है, आप सब इससे शाम में मिल सकते हैं, अल्लाह ने करम किया है। वो मुतमईन मुस्कुराहट के संग दोनों बेचैन हस्तियों को करार दे गया। जबकि रमला की अचानक आमद पर माहर जो किचन में खाने वगैरह को देख रही थी, बाहर आई, जहां वो फौरी से आकर बाहें फैलाए उनसे लिपट गई। हैं तुम? उनकी हैरत दीदनी थी। जी ताई जानू, वो लाड जताते जरा बाहें समेटे दूर हुई। तो मोहतरमा, ये बताएं, आप मलेशिया से सिर्फ एक हफ्ते बाद अकेली वापस क्यों आ गई? ताई जान की अब्रू चढ़ी हुई थी, आवाज में हालिस ताईपन था। रमला ने हल्का सा तबस्सुम लबों पर सजाया। अब वो अपने खराफाती दिमाग में कोई फिल्म सोच रही थी। ताई जान, असल में आपकी याद बहुत आ रही थी। ताई जान का नाक फड़का। ओह वाकई? उन्होंने मसनूई हैरत से आंखें फैलाईं। मलेशिया जैसे जन्नत नज़ीर मुल्क में, जहाँ लड़कियां शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और पेजेस पर तस्वीरें ले लेकर पागल हो जाती हैं, बीचेस पर तस्वीरें ले लेकर पागल हो जाती हैं, वहाँ तुम्हें हमारी याद सताने लगी? रमला ने एक लम्हे को पलकें झपकाईं, फिर फौरन मासूमाना सा मुंह बनाया। जी ताई जान, मुझे लगा वो सब कुछ तो रोज देखा जा सकता है, मगर आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। एक लम्हे को माहा चुप हुई, जैसे तारीफ के तीर ने हदफ पर असर कर ही दिया हो। मगर वो ताई थी, इतनी जल्दी नहीं पिघलती थी। और वो तुम्हारे अम्मा अब्बा? वो वही हैं, उन्होंने ही तो भेजा है मुझे। रमला ने फौरन झूठ को मासूम अंदाज में सच बनाकर पेश किया। और तुम अचानक वीजा टिकट सब बंदोबस्त करके आ गई? माहा को उसकी आमद पर सरासर शक था, जबकि रमला का पेट तो दर्द कर रहा था। कब अपनी ताई प्लस सास को बताए कि वो उनकी बड़ी बहू बनने बुलाई गई थी। वो खुशी छुपने के बावजूद यहाँ होने लगी। ताई जान, आप जानती है ना, जब दिल किसी जगह से हट जाए तो फिर वहां एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। माहा के चेहरे का तासुर लम्हा भर को बदला, जैसे वो कुछ समझने लगी हो। ये मॉडर्न नसर दिल से कहीं भी चली जाती है, दिमाग को तो साथ रखा करो बच्ची। मगर अगले ही लम्हे वो सख्ती से बोली। उनको बारिश की कल से गैर मौजूदगी भी खटक रही थी, तभी दिल में गुस्सा उदासी भरी थी। रमला ने नजरें झुका ली, फिर मुस्काई। इसलिए तो वापस आ गई हूँ ताई जान, आप लोगों के दरमियान, दिल और दिमाग दोनों साथ रखने। रमला की मशकूक शोही पर वो सर तो हिला गई, मगर इनकी निगाहों में अब सवाल कम दिलचस्पी ज्यादा थी। बारिश कहाँ है ताई जानो? वो खुद ही मौजू बदल के। अजर से पूछो, कल रात तो उसी के साथ था। शाम ढलने को आई, पर इस लड़के का कोई अता पता नहीं। कैसी लापरवाह औलाद है। अजर ने भी कुछ ढंग से नहीं बताया था कि वो कहाँ है। हट जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। माहा तपी हुई कहकर गई, मगर रमला को जरूर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, और तभी इसने अजर आपी को कॉल मिलाई थी। खामोश सुबह दोपहर में बदल चुकी थी। अजर को भूख का एहसास शिद्दत से दबोच रहा था, पर उसे बासिल से की फरमाइश के लिए खुद को भूखा रखना पड़ रहा था। हस्पताल की रोशनियों में मध्यम सी चमक थी। दीवार से टेक लगाए चेयर पर अजर सयाल बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। बारिश की सर्जरी तो कामयाब हो चुकी थी। वो दवाओं के जेरे असर था, मगर वो उसकी कमजोरी, वो लम्हाती बेबसी अजर के दिल पर बोझ बनकर बैठी थी। कुछ देर तक डॉक्टर्स बारिश से मिलने की परमिशन देने वाले थे। भारी कदमों की आहट पर उसने झटके से सर उठाया
اور سامنے ارحان ماہیل کو آتے دیکھا تو آنکھوں میں ایک نرمی اتری، پھر یہ احساس کہ یہ تو اجر کو پسند نہیں کرتا، باسل کی تکلیف کے مداوے کا منتظر ہے۔ سیاہ جینز، گرے شرٹ اور کندھوں پر چڑھا وہ محسوس انداز سے بلیزر، مگر چہرے پر آج تنقیدی سردی نہیں، بس سنجیدگی تھی۔ کیسا ہے اب وہ؟ ارحان پاس آ کر آہستہ لہجے میں بولا۔ ہوش میں ہے، دواؤں کے اثر میں ہے ابھی، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ سب بہتر ہو جائے گا، بس وقت لگے گا۔ اجر چہرے پر تھکن لیے مگر نرمی سے بولی۔ ارحان نے ہلکے سے سر ہلایا، پھر چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ اجر کے برابر بیٹھ گیا، دونوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ، لیکن فضا میں ایک عجیب سی قربت۔ بارش نے ہماری گڑیا کو ہنسی دی ہے اور میں اس کے احسان نہیں بھول سکتا، اس کے لیے جسم جھلساتا زخم کھایا، یہ تو بے حد بڑی بات ہے۔ بارش تم سے مختلف ہے۔ اور ہان نگاہ سامنے دیوار پر جمائے بارش کے لیے بے حد پریشان تھا، لیکن ابھی بھی اجر کے لیے ہفکی ہنوز برقرار تھی۔ ایسے ہی باسل کا مجھے سہارا ہے، یقین مانے ارحان بھائی۔ اجر نے سر ہلایا، مدھم سی مسکراہٹ سمیت بولی۔ ارحان نے ذرا سا بیٹھے بیٹھے اس کی طرف پلٹ کر اسے دیکھنا چاہا۔ تم اب بدل گئی ہو شاید، مگر دل کو منانا اور دماغ کو قائل کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ وہ دونوں پچھلی گفتگو کی نسبت آج سکون میں تھے، نہ ارحان بے رحم تھا نہ وہ مجرم۔ میں زبردستی نہیں کروں گی ارحان بھائی، میں صرف کوشش کر سکتی ہوں کہ جب آپ باسل کی آنکھوں میں دیکھیں آپ کو لگا کرے کہ میں اس کی خوشی ہوں، اس لمحے تک کی مہلت چاہیے۔ اجر ہلکی سی نظر ملا کر بولی، ابھی بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں ارحان بھائی نفرت سے نہ دیکھ لیں، بڑی مشکل ہوتی ہے نفرت بری نظر سہمی۔ کبھی سوچا تھا تم نے کہ ایک دن تم یہ کہو گی؟ ارحان دھیرے سے مسکرایا، بغیر طنز کے برادرانہ سا اونس تھا اس کے انداز میں۔ نہیں، نہ سوچا نہ مانا، لیکن بعض بار وقت ہمیں ہمارے غرور سے باہر کھینچ لاتا ہے۔ اجر آہستگی سے سر جھکا کر بولی۔ چند لمحے پھر خاموشی میں گزرے، کہیں دور نرس کی آواز یا کسی مشین کی بیپ، مگر ان دونوں کے بیچ ایک ایسی گفتگو ہو رہی تھی جو الفاظ سے زیادہ سکوت میں تھی۔ باسل کا دل بہت خاموش ہے مگر بہت حساس بھی، وہ آج بھی سب کچھ اپنے اندر رکھتا ہے، تم اگر اب بھی صرف آدھی سچائی لے کر آئی ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا اجر۔ ارحان گہری سانس لے کر بولا، اس کا مطلب کیا تھا اجر اچھے سے سمجھی، وہ چاہتا تھا اجر یہ سب زبردستی نہ کرے بلکہ وہ واقعی بدل گئی ہو۔ میں مکمل سچائی لے کر آئی ہوں اس کے گھر، اپنی پوری ذات، اپنی ساری کمزوریاں اور اس سے جڑا ہر درد لے کر۔ اجر آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے تفصیل دینے لگی، لہجہ ٹوٹا ہوا اور دل ہراش تھا۔ ارحان نے پہلی بار اس کی طرف ٹھہر کر دیکھا، جیسے وہ کچھ پرکھ رہا ہو، نہ غصہ نہ ناپسندیدگی، صرف ایک بے آواز اعتراف۔ پھر میں دعا کروں گا کہ تمہاری سچائی اس کی خاموشی کو سمجھ لے۔ ارحان مدھم آواز میں بولا، وہ اجر کو دوسرا موقع بھائیوں کی طرح دے رہا تھا۔ اجر کی پلکیں بھاری ہو گئی، لیکن لبوں پر ایک خالص مسکراہٹ تھی، ایسی جو اندر سے آتی ہے جب امید ٹوٹنے کے بجائے جنم لیتی ہے۔ ارحان اٹھنے لگا تو اجر نے آہستہ سے سر اٹھائے اور ارحان بھائی کو دیکھا۔ شکریہ، صرف بیٹھنے، سننے اور کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہنے کے لیے۔ اجر نرمی سے مسکائی، دل پر لدے بوجھ میں سے ایک ہٹ گیا تھا۔ ارحان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، اور شاید پہلی بار اس کی خاموشی میں انکار نہیں تھا۔ اسے دوبارہ چوٹ یا درد مت پہنچانا، وہ بکھرا تو تم سے بھی نہیں جڑے گا۔ ہم کسی کا سکون ہوتے ہیں تو یہ ہم پر اللہ کی مہر ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، ہم اس کی چھاؤں اور آسانیوں کی بارش میں ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے نفرت نہیں ہے، اس درد سے ہے جو اس نے اس رشتے میں جھیلا، لیکن میں یہ موقع تمہیں دینے پر جو تھوڑا پچھتا رہا تھا، ڈر رہا تھا، اس ملاقات میں بہتری میں بدلا۔ خوش رہو، اسے سمیٹ کر رکھنا، وہ پر اسرار سے ہی وہ بے حد قیمتی روح ہے، وقت کو موقع دو کہ وہ خود اس کو تم پر کھولے، اسے کریدنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ جسے سکون کہتا ہے اس کے سامنے خود کو ہمیشہ اپنے سارے رنگوں سمیت ظاہر کرے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوشی تھی، شکر گزاری تھی، جبکہ آج ارحان کا دل بھی ہلکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ مشکور ہوئی، میں بارش کو دیکھ لوں پھر نکلتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ تکتا اس کی گال سہلائے وہاں سے روم کی طرف بڑھا تو اجر نے بے اختیار آنکھوں سے پھسلتا ایک آنسو رگڑا، لیکن اس کے اندر سکون بھرا ہے یہ صاف عیاں تھا۔
और हाँ, जब गया वो जागा नहीं था तो बस देख कर चला गया, लेकिन जब अजर रूम में आई तो बारस जागा था। वो करीब आई, बारस तकिए से टेक लगाए मुरझाया हुआ लेटा, मध्यम सा आपी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराया, जबकि वो आंखों में नमी लिए उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़े चूमा और झुककर बारस का माथा चूमा। क्या करते फिरते हो अपने साथ लड़के? मुझे मजबूरन ममा की तरह पारियां करनी पड़ रही हैं तुम्हें, वरना तुम जानते हो ना मैं कितनी खड़ूस हूँ। वो मुस्काई, मकसद इस नन्ही जान को हंसाना था, पर वो नन्ही जान न था, ये साबित कर चुका था। वही तो, पहली बार माथा चूमा है आपने मेरा, हाथ भी। मुझे पता होता आपकी तरफ से ये उन्स मुझे एसिड अटैक के बाद मिलेगा तो कब का ये झेल चुका होता। आप बुरी नहीं है, जानता हूँ। आप तो बासिल भाई के रंग में रंगी लगती हैं। वो निढाल लेकिन अब बहुत बेहतर था। वो हर सांस शुक्र कर रही थी। सब उसे देखने आ रहे थे, हीरा भी। वो सबको अच्छी मुस्कान से ज्यादा परेशान होने ना देता अब। अजर ना चाहते हुए भी आंखें भीगने पर झुका गई। दर्द है, वो मुश्किल बोल पाई। वो शर्टलेस नहीं, हॉस्पिटल की हवादार शर्ट जो गाउन सी थी उसे पहना दी गई थी। वो मुस्कुराया और नफी की, बहुत कम। हीरा कहाँ है आपी? वो बेकरार हुआ, उसके बकौल वो होनी चाहिए थी उसके पास। सारी रात दरवाजे से लगी सिसकती रही, रोती रही। 102 बुखार था तो जबरदस्ती सुबह बासिल के साथ घर भेजा। आ रही है पीछे पीछे बाकी सब भी, लेकिन हीरा और तुम्हें टब्बर से पहले मिलने का वक्त मिल जाएगा। मुझे दुआ दो इस प्राइवेसी के लिए। वो उदासी झटक कर चहक गई, जबकि बारस ने दर्द भरी स्माइल दी। आपका एहसान है ये मेरी प्यारी आपा। वो इतना रोई, उसे इतना रोने क्यों दिया आपी? आप और बासिल भाई उसके पास नहीं थे क्या? वो गमजदा हुआ। हीरा रोई, ये सोच कर ही कलेजे में तंगी सी महसूस हुई। तुम नहीं थे ना उसके पास, तुम्हारी जलन पर वो नादीदा जली। तुम उसे गले लगा लेना, थोड़ा दर्द भी हो सह लेना, वरना उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो आपी की ताकीद पर कितनी देर अजर को देखता रहा, जो खुद बेकरार हो गई। आपके अंदर एहसास का वोल्केनो है और खामखा दुनिया आपको संगदिल समझती रही। आई लव यू आपी। आज से मैं आपका बारिश के साथ अमार भी हूँ। वो इतने बड़े दिलासे पर नम आंखों से बारिश को देखने लगी कि बच्चा बेचारी को भूखे पेट रुलाए जा रहा था। भला हो दरवाजे के बाहर होती हलचल का। बारिश, वो बेकरार सी दरवाजा खोले अंदर आई। हीरा को सामने देखकर इसके लब खुद ब खुद हल्के से मुस्कुरा दिए। वो जागा अजर से बातें करता दिखाई दिया तो हीरा की जान में जान आई। अजर खामोशी से बारिश के पास से उठी और बासिल की तरफ बढ़ी, जो दरवाजे से ही उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था, जबकि बारिश ने अपने बाजू खोले पर नफी करती बस उसके पहलू में बसी। मैं गले नहीं लगूंगी बारिश, तुम्हें दर्द होगा। वो रूहान सी हुई। वो मुस्कुराया, लग जा सीने बांदरी, मेरा जख्म अब दर्द से काफी हद तक परे है। वो खनूज इसे महसूस करना चाहता था और वो तो पहले ही तड़पी हुई थी। आहिस्ता से सीने लगी, पर पूरी कोशिश की कि उसके पेट पर दबाव ना दे। वो वापस उठ बैठी, आंसू आंखों से छलक रहे थे। तुम आ गई मेरे पास, अच्छा किया। वो आहिस्ता से बोला, जैसे सांस के साथ प्यार भी छलक रहा हो। मैं तो सुबह तक इस दरवाजे से चिपकी थी, पर तुम होश में ही नहीं थे, और तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाती। वो एकदम उसके पहलू में फिर सीधी बैठ गई और इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पागल हो गई हो क्या? जान देकर भी नहीं जाऊंगा कहीं। तुम्हारे वादे और अरमान अभी पूरे होने बाकी हैं हेरा। बारस ने उसका हाथ दबाते शोखी से कहा, लेकिन उसकी निगाहों में सिर्फ संजीदगी थी। हमारी आइसक्रीम डेट और वो। हिरा की आवाज धीमी हुई। वो शौक मजीद हुआ। फेस किस? बारिश ने भवें उचकाई। हिरा का चेहरा लाल टमाटर सा हो गया। बारिश, वो आंखें दिखाकर पीछे हटी तो वह हंस दिया। तुम जो इतना लाल हो रही हो ना, ऐसा लग रहा तुम्हें अभी भी बुखार है। इधर आओ, माथा देखो। वो उसकी हवा टाइट होने पर हंसा, लेकिन अगले पल संजीदा हुआ। लहजे से फिक्र की शेरनी झलकी। उसने हाथ हिरा के माथे पर रखा तो परेशान हो गया। तुम्हें वाकई अभी भी बुखार है? क्यों आई? आराम करना चाहिए था तुम्हें। हिरा की आंखों में फिर नमी आई। वो इतने दर्द में होकर झुलसा
جھلسا جسم لیے اس کے بخار پر مر رہا تھا۔ کیسے نہ آتی تم میرے سامنے، وہ سب سہ گئے، میری جگہ تم جھلس گئے، مجھے ایک پل چین نہ آیا۔ پارس نے اس کے آنسو صاف کیے، لاڈ جتایا۔ محبت میں گنتی نہیں ہوتی، اور تم میری ہو تو تمہیں بچانا میرا فرض ہے۔ وہ نقاہت سے آہستہ آواز میں بولا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے خود کو چھونے تک نہیں دیا۔ اسے رونا آیا تو وہ ہاتھ اس کی ملائم گال سے لگا کے اور سمجھایا کہ نہ روئے، تمہیں کچھ نہ ہو تبھی، ورنہ تمہارا مجھے چھونا میرا سکھ ہے ہیرا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اچانک بارس نے آنکھیں تنگ کی، وہ جان کو آ رہی تھی سرخ ناک کے ساتھ۔ درد ہے؟ پھر سے سوال پر اب کی بار نوعیت جان لیوا تھی۔ میرا دل میرے پاس ہے، درد کو مارو گولی۔ وہ پیار سے ہنسا، بہل گئی وہ، پر دعا کی کہ وہ واقعی درد سے جلد آزادی پالے۔ ویسے بخار ہے تو فیس کس والی بات پوسٹ پون کر دیں، یا تم 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ یا میں آگے بڑھ جاؤں۔ بات فیس کس پر نہیں رہی کہ مجھے میرے دل پر اس سے زیادہ پیار آ رہا ہے۔ بارس نے شوخی اور شرارت سے کہا تو ہیرا نے شرم سے منہ چھپا لیا۔ پہلے آئس کریم کھلاؤ، پھر باقی سب سوچیں گے۔ وہ اس سے ذرا دور ہو کر بیٹھی، آنکھوں میں وہی پرانی شوخی لوٹ آئی تھی۔ چلو پین کلر کے ساتھ ونیلا آئس کریم۔ بارس نے آنکھ مار کر ہاتھ آگے بڑھایا کہ کم از کم ہاتھ تو تھامے رہے۔ ہیرا نے ہنستے ہوئے ہاتھ تھاما، محبت کی کڑی جو تکلیف سے ہو کر اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا اور وہ اس کے خوبصورت ہاتھ کی سانسیں اپنی ہتھیلی میں اتارنے لگی۔ وہ ساتھ والے روم میں سے لایا تھا جو ان لوگوں نے لے رکھا تھا، گرم گرم شوارما جسے وہ پچھلے 5 منٹ سے کھولنے کی تگودو میں تھی۔ وہ بہت سالڈ پیکنگ میں تھا۔ اجر کو اس قدر بھوک تھی کہ وہ آدھا شوارما تو بنا کچھ سوچے رومانس والی بات بھولے چٹ کر گئی۔ باسل سامنے کاؤچ پر بیٹھا اس کی بھوک اور کھانے کی رفتار دیکھ رہا تھا۔ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا کہ وہ فرمائش پوری کروانے کو صبح سے بھوکی تھی، اور 1 کے بجائے 3 بج رہے تھے۔ میرے سکون آرام سے گلے میں اٹک جائے گا، آہستہ کھاؤ۔ اس کے لیے لایا بھی ذرا جمبو شوارما تھا اور ایک ڈائٹ ڈرنک بھی جو اس کی فیورٹ تھی۔ تمہیں نہیں پتا مجھے کتنی بھوک لگ رہی ہے، مت روکو ورنہ تمہیں سر سے پیر کھا جاؤں گی۔ وہ اپنی رفتار پر ہرگز نالا نہ تھی۔ وہ بھی سکون میں تھا کہ سیر ہو کر کھا رہی ہے، رومانس بعد میں سے ہی۔ کسی نے رومانس کی فرمائش کی تھی۔ جب ایک نوالا بچا تو اسے باسل نے پکارا۔ اجر کے ہونٹوں پر پھر سے لگی شوارما گریوی باسل کو للچا رہی تھی، ورنہ وہ اسے کبھی نہ روکتا۔ اوپس، یہاں آؤ۔ وہ شرمندہ سی مسکرائی۔ وہ شہزادہ فوری تابعدار بنا اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کہ آخری نوالا بچایا ہے؟ باسل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اس کی انگلیوں کے بیچ دبی وہ لمبی پتلی بائٹ دیکھتے آئی برو چکائے۔ جی بس یہی بچ سکا۔ وہ معصوم سا مسکائی۔ اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ وہ اس سے وہ نوالا لینے لگا جب اجر نے بھویں اٹھا کر باسل کو دیکھا۔ وہ اسے چھیڑنے کی کوشش میں تھا، اس کے ہونٹوں سے نظریں بچائے ہوئے تھا۔ ہاتھوں سے؟ یعنی ہاتھوں سے؟ اجر نے اس کی طرف آئی برو چکائے دیکھا۔ نہیں، ہونٹوں سے۔ باسل کی آج خود ہی ڈیمانڈ جاننے پر اجر ہکا پکا رہ گئی۔ کیا باسل تم؟ وہ حیرت و صدمے سے بڑبڑائی۔ شش۔ وہ آہستہ سے شوارما کا چھوٹا سا نرم نوالا کاٹ کر نرمی سے اپنے لبوں کے بیچ تھام کر اجر کو دیکھنے لگا۔ تم صرف آگے آؤ۔ اس کی آنکھوں میں وہی شوخی تھی جو صرف اپنی محبت کو بے بس دیکھنے سے آتی ہے۔ اجر نے نظریں نیچی کی، دل کی دھڑکن قابو ہو چکی تھی، بے قابو ہو چکی تھی، اور رخ اور کھسکنا وہ خود بخود باسل کے قریب ہو گیا۔ باسل نے آہستہ سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اپنے لبوں سے وہ نوالا آدھا اپنے ہونٹوں سے منہ میں لیا، آدھا اسے چکھنے دیا۔ اجر نے ہونٹوں سے آگے جھک کر وہ نوالا لے لیا، اور جیسے ہی اس کے لب باسل کے لبوں سے چھوئے، وہ لمس پھر سے یاد، شدت، شوخی اور جنون کا امتزاج بن گیا۔ شوارما کا نوالا ایک طرف، لبوں کا ذائقہ اور محبت کا رس، سب کچھ زیادہ گہرا تھا۔ باسل نے ہلکے سے اس کے ہونٹ چومنے چاہے، وہ لرز کر دور ہٹی، کہیں آس پاس کوئی کیمرہ نہ ہو۔ اس کے پورے وجود میں شرمیلی سی گھبرائی لہر محسوس کر سکتا تھا۔ تم میرے دل کی کریمنگ ہو، تمہارے ذائقے کا نعم البدل دنیا جہاں کی کوئی لذت نہ ہوگی کبھی۔ اجر ہنس دی، شرم سے، ہنسی سے، اور اس دیوانے پن پر جو صرف باسل کا تھا۔ ان دو کی اس ہاسپٹل کے لیے
के लिए रूम में छोटी सी शवामा रोमांटिक मीटिंग पर। तुमने हैरान कर दिया आज। मुझे लगा था मुझे आज भी तुम्हें उकसाना पड़ेगा। वो अपने सूखते लबों को नरमी देने के सब डाइट कैन को मुंह लगाकर चुस्की भर गई, जबकि बासिल की नजरें अजर का गला भी खुश करने लगी। अब मैं उकसाई जा चुकी चीज हूँ। वो फिर से घबरा कर कैन मुंह से लगा के ये आदमी बैठे बैठे जिस्मो जान पर हावी सा हुए जा रहा था। चलो उन दो के पास चलें, वो कहते ही उठ खड़ी हुई। बासिल ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा, जिस सबब वो उसकी गोद में आ गिरी। वह मुश्किल संभल सकी। मिर्च ज्यादा थी। वो शरारत से बोला। बेचारी के सूखते होंठ बज़ाहिर तो किसी तपश की मनादी में गुम थे। नहीं, इसने धीरे से उसकी आगोश में कहा। बस तुमने ये लाकर मुझे मेरी एक ख्वाहिश दे दी। मैं तुम्हारे साथ हर मील ऐसे ही एंजॉय कर लिया करूं। मैं चुआकी तेज थी। बासिल ने साइड टेबल से टिश्यू इसके हाथ में टिश्यू उठाकर इसके हाथ में थमाया। क्योंकि उसकी नोजी भीतर थी, वो फौरी नाक रगड़ गई। ऊपर से उसका लाड भरा सवाल, और अगर मैं तुम्हारी बाकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी करना चाहूँ? अजर ने फौरन नजरें झुकाई। इसके गाल हल्के से सुर्ख हुए, मगर इसके लबों पर वही मुस्कुराहट थी जो सिर्फ बासिल के लिए थी। इजाजत जैसी। बाहर की धूप अचानक मध्यम हो गई थी। कमरे की फिजा में तैरती हवा में हल्की सी खुनकी, और इसके साथ वो खुशबू जो ना सिर्फ शवारमा की थी बल्कि कुर्बत की थी। बासिल ने आहिस्ता से इसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। तुम जानती हो ना तुम मेरी कितनी हो? अजर की पलकें उठी, और इस लम्हे में वो सिर्फ मोहब्बत थी, पर कहना चाहती थी वो इस वक्त मुनासिब जगह नहीं इन प्यार भरी शरारतों के लिए। बासिल ने चेहरा उठाया नरमी से, जैसे एक और लम्ह से पहले इसकी इजाजत मांग रहा हो, और फिर इसके लब अजर के लबों पर ठहरे, नरम गरम गहरे। एक ऐसा बोसा जिसमें ना सिर्फ तलब थी बल्कि शुक्र था, यकीन था, और एक वादा कि वो अब कभी तन्हा नहीं होगी। अजर ने आंखें बंद कर ली। इसके हाथ बासिल के कांधों पर टिके थे, जैसे वो सिर्फ उसे महसूस करना चाहती हो, सिर्फ इस पल में रहना चाहती हो। बोसा मुख्तसर ना था मगर बेहद मुहज्जब, मुकम्मल और जज्बाती। जब वो अलग हुआ, उसकी पेशानी पर नरमी से लब रखे। तुम बस यही रहना मेरी सुकून वाली लड़की। अजर ने आंखें खोली और पहली बार दिल की मुकम्मल जुबान में मुस्कुरा दी। तुम इतने बोंगे क्यों हो? वो रुहासी हुई। क्या मेरी कुर्बत में शिद्दतें चाहती हैं आप अजर साहिबा? वो उसकी दकती रग पकड़ गया। वो आंखें फैला गई। क्या चीज था ये आदमी? हटो, तुम बस ऐसे ही डरते डरते छूना मुझे, कहीं मैं टूट फूट ना जाऊं। चलो इन दो के पास चले। वो उसकी गोद से उठी और उसकी बाजू पकड़कर खींचकर उठाने लगी। तुम टूटने के लिए बनी होती तो मैं पल पल तोड़ता तुम्हें। वो बावकार सा शख्स उठ खड़ा हुआ। इससे ऊंचा जब भी नजर आता वो अच्छा महसूस करती, दिल में उमंग उठती। तुम पागल हो बिल्कुल। उसकी दोनों गालों को जोर से पकड़े खींच गई। मेरा सुकून। उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम गया तो उसकी इतनी मोहब्बत पर थम सी गई। मैं आज रात ही तुम्हें तुमसे चुरा लूंगी। वो रुहासी और जिद्दी हुई। थमकी लगाई पर वो आंखें ऊपर को घुमा गया। दिल किया कहे मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। आज रात तो यार की थी, महबूबा और बीवी की नहीं। उसके हिस्से के निशात अंगेज लम्हे तो वो अजर को दे चुका था। खुश फहमियाँ। वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ इस कमरे में अपनी खुशबू के लम्स छोड़ता मगरूर बना बाहर निकला, और वो एहतजाज भी ना कर सकी। वल्लाह करना चाहती थी। सारे सवाल इस बंदे की शरारत तले दब से गए थे। जी जनाब, तो कैसी लगी खट्टी मीठी सी मंडे स्पेशल एपिसोड? यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्यारा सा अच्छा सा तबसरा भी दीजिएगा। अब ये इस हफ्ता बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। कैसे जो अजमल पाशा है वो कैसे पकड़ा जाएगा, क्या होगा, सब कुछ तो बहुत ही थ्रिलिंग है। अमार कैसे ये किंग का खात्मा करेगा और फिर अपनी फैमिली से मिलेगा, तो ये सब बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो है हमारी 40 एपिसोड, तो उसमें मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।